እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበልና ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክብራትን ክብራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ትከታተሉና ምስጋና ንዕዘዝዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታት ሰዓት ክነሰጋግረኩም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ በዓል መዛሓድጊ ኢትዮጵያን ማእኸል መጽናዕትን ፈረንሳይ ብሓባር ብምዃን ካብ ዓለም ለኸው ኪዳን ሓለወ ቅርስታት ኣሊፍ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ በጀት ጽገና ዝተወሰኑ ሓድግታትን ዳህሳስ ጉዳት ሓድግታትን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም በመሰረት እዚ ካብ 27 ሚያዝያ ክሳብ 2 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ተንቤን ናይ 12 ገዳማት ዳህሳስ ሓድግታት ከም ዝተኻየደ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገበር ዝጋቢር ሓቢሮም ኣብ ቀጸልቲ 7 መዓልታት ድማ ኣብ ዝተመረጹ ከባቢታት ዝዋደው ትግራይ ተማሳሊ ስራሕቲ ከም ዝውገን ገሊጾም ኣብቲ ዝካየድ ዳህሳስ ተወከልቲ በዓል መዛሓድጊ ኢትዮጵያ ማእኸል መጽናዕቲ ፈረንሳይ ተወካሊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይን ካብ ክላስተር ባህልን ቱሪዝምን ዝተኻተቱ ኣባላት ጉጅለ ብምዃን ነቲ ስራሕቲ ከም ዘሳልጠውን ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ብኻሊእ ሓበሬታም 19 ጉዳት ሓርበኛታት ኣብ ስቃይ ኣብ ዝርከብሉ ወቕቲ ዘይሓከመትን ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝባ መሬቶም ተመንጢሉ ምስ ተበተኑ ውሕስንኦም ዘይሓለወትን ትግራይ ልዕሊ 10 ቶን ወርቂ ካብ ትግራይ ብባህላዊ መንገዲ ተዓዲኑ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኣታዊ ከም ዝተገበረ ተገሊጾም ጋዜጣ ሪፖርተር ንጸብጻብ ሚኒስትር ማዕድን ኢትዮጵያ ጸሪሑ ኣብ ዘውጽኡ ሓበሬታም ኣብዚ 9 ኣዋርሕ እዚ በጀት ዓመት 26 ቶን ወርቂ እንትንእክብ ተኣስታት ፍርቂ ማለት እውን ልዕሊ 10 ቶን ወርቂ ካብ ትግራይ ብባህላዊ መንገዲ ተዓዲኑ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኣታዊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብገንዘብ እንትስላሕ ድማ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ብሸርፍ ወጻኢ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተወ እቲ ጸብጻብ ዝሓበረ ኮይኑ ካብቶም ብስሩዕ ፍቃድ ወርቂ ዝዕድኖ ትካላት ብባህላዊ ዓደንቲ ዝተረኸበ መጠን ወርቂ ምዝያዱ እቶም ትካላት ሓደጋ ድሕነትን ቴክኒካዊ ጸገማትን ብምህላው ምዃኑ ዝተሓበረ ብብርክ ሃገር ኣብ ሕሉፍ ዓመት 4.2 ቶን ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ከም ዝኣተወ ዝሓበረ ጸብጻብ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብዚ ዓመት ካብ ትግራይ ጥራሕ ዝተረኸበ መጠን ወርቂ 40 ዕጽፊ ወስኽ ከም ዘለዎ ድማ ይገልጽ እቲ ማእኸል ሓበሬታ ማዕድን ወርቂ ትግራይ ንምውጻእ ብዛዕባ ግልጋሎት ዝውዕል ዘለዉ መርዛም ኬሚካላትን ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ሰብን እንስሳን ኮታስ ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዝፈጥርዎ ኣሉታዊ ጽልዋን ካብ ምግላጽ ተቆጢቡ እዮም ይኹን እምበር እታ ድሕሪ ኩናት ቁጠባዊ ሕውየት ከተረጋግጽ ዝግባእ ትግራይ ኣብ ክንዲ ማዕድናታ ብኣግባቡ ኣመሓዲራ ዝግባእ ረብሓ ትረክብ መበገሲ ካሊእ ጎንፂ ይኸውን ምህላው ኣይሓበን ወርቂ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብመርበብ ኮንትሮባንድ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ከም ዝሽወጥ መረዳታታት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዘ ሪፖርተር መራሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘይሕጋዊ ዕድናን መሸጣን ማዕድናት ምቁጻር ዝኸድዎ ሕጋዊ መስርሕ ዕውት ከም ዘይኮነ ሕዚ እውን ዘላቒ መፍትሒ ከም ዘይተገበረሉን ይሕበር ከም ጸብጻብ ሚኒስትር ማዕድን ኢትዮጵያ ማስታት ፍርቂ ናይቲ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ዝኣተወ መጠን ወርቂ ካብ ትግራይ ዝኸደ ኮይኖም ኦሮምያ 4.5 ቶን ከምኡውን ጋምቤላ 4.2 ቶን ዘቕርባ ክልላት ዝሃገር እየን ትግራይ 10 ቶን ዝኣክል መጠን ወርቂ እናቐረበት ዝተረብሐት ግና ክንድቲ ተቕርቦ እሞ ይትረፍ ከም ካልኦት ክልላት ማዕረ ተረባሒት ክትከውን የካለትን ነዚ ድማ በቲ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ወጥሪ ጉቡእ ትኹረት ዘይምሃብ ኣብ ውራ ማዕድን ዝሳተፉ ኣብ ምቁፅጻር ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሕመቕን ብዓብዩ ነባራዊ ጽንቱታት ድማ ብመጠኑ ናይ ባዕሎም ግደ ይጻወትሎም ኣብ ገጸ መሬትን ከርሰ ምድርን ትግራይ ዝርከቡን ገና እውን ብቐጻልነት ብመጽናዕቲ ዝፍለጡን ማዕድናት ትግራይ ጉቡእ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ ረብሓ ህዝብን ዓድን ክውዕል ይግባእ ተባሂሉሎም ከምዚ እንተቐጺልና ግን ማዕድናት ትግራይ ሽሻይ ዓዲ ሃገር እናኾኑ ህዝብና ብስደትን መከራን መስሓቂ ሸራፋት ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ ዝብል ስጋት ኩሉ እዮም 19 ጉዳት ሓርበኛታት ኣብ ስቃይ ኣብ ዝርከብሉ ወቕቲ ዘይሓከመት ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝባ መሬቶም ተመንጢሉ ምስ ተበተኑ ውሕስኖም ዘይሓለወት ኣማይ ተሽሓት ሰራሕተኛታት መንግስታ ናይ ሕሉፍ ውዝፍ 17 ኣዋርሕ መሃያ ሓዊሱ ሕዚ ዝወሃብ ዘሎ መሃያ እውን ብስርዓት ዘይወሃበላ ብኹናት ዝዓነወ ቁጠባኣ ዳግም ሕወይትን ህንፀትን ዘይበሰረት ካብ 360 ቀለበት ክባእ ጸላቲ ሓራ ዘይወፀት ስነት ስራሕ ብመዓልቲ 19 ዓንዲ ሕቋ ክኾኑ ዝግባእ መናእስያታ ናብ ስደት ዝውሕዙላ ብሰንኪ ጥሜትን ዕርቃንን ብ19 ህዝባ ኣብ ቆልዑ ልመና ዝተዋፈሩላ ትግራይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፍላይ ድማ ዕቑር ሃፍቲ ማዕድን ወርቃ ብደቃን ጸላታን ተጓሕጊሑ ኣደዳ መግዝኢ ዘመናዊ ኣጽዋርታ ጆኖሳይዳዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዜና ዝወረዶ ካሊእ ሓበሬታ ክነሰጋገረኩም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተጋሩ ምምላስ ይኽእሉ እዮም ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጦም ትማሊ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ክሳለጡ ኢሎም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መድረኽ ኣብ ጉዳይ ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ወገናት ከመይና መረበቶም ይመለሱ ዝብል ነይሩ ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ክልተን ንባዕሎም ዝጻረሩ ሓሳባት ዝተለዓሉ ኮይኖም ቅድሚ ኩናት ምፍላሙ ዝነበሩ ኮይኑ ድማ ናብ ሱዳንን ማእኸል ትግራይን ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብምሎም ናብ መረበቶም ይመለሱ ዝብሎን ፍጹም ክምለሱ የብሉ
የሎምን ዝብሉ ነይሮም ዳርጋ መብዛሕትኦም በይመለሱ ዝብል ድምዳመ ዝበጽሑ ኮይኖም እቶም እንዳማቶም ወሪሮም ዝሓዙን ብዙሕ ገበን ዝፈጸሙን ግን ነዚ ሓሳብ ተጻሪሮም ኣለዎም እቲ ዞባ ጸጥቶ ዝተረጋግዐን ናብ ንቡር ናይ ልምዓትን ሰላምን ህይወቱ ክምለስ ዝኽእል እቲ ኣንኮ መፍትሒት ብውሕስ መንገዲ ዝተሰደደን ዝተመዛበለን ናብ መረበቱ ምስ ዝምለስ እዮም ነዚ ቀጠና ናብ ደማዊ ኩናት ከእቱ ልዓልን ታሕትን ዝብል ዘለዎ ኣካላት ድማ ካብዚ ተግባሮም ክቁጠቡ ይግባእ ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ህዝቢ ብህጹጽ ቅድሚ ክረምቲ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ድማ ተባሂሉሎም ኣቀዲሙ ደመቀ ዘውዱ ዝጽዋዕ ኣኼባ ምዕራብ ትግራይ መድረኽ ረጊጾም ዝወጹ ከም ዘለው ተፈሊጥዮም ድሕሪ ታድሶ በዓል ትንሳኤን 4ይ ዓመት ምስረታ ኣርሚ 70 ምዕራብ ትግራይ ኣብ ራዕዲ ኣቐንያም ኣርሚ 70 ብግንባር ተከዘ ሸራሪ ናዘካይዱ ታድሶ ምዕራብ ትግራይን ዘለው ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሕማም ኮይኑ ከም ዘቐነየ ተፈሊጥዮም ነስዒቡ ቀንዲ ጆኖሳይደር ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ደመቀ ዘውዶም ኣኼባ ጽውዕ ኮይኖም ኣብታ ኣኼባ ዝተረበሸ ስምዒት ተንጸባሪቆም ንሕና ምስተጋሩ ኣይንዋጋን ናብ መረበቶም ይመለሱ ዝዓይነቱ ሓሳብ ተላዒሉ ኣኼባ ናብ ምርባሽ መልክዕ ተሳጊሩ እዮም ካብታ ኣኼባ ረጊጾም ዝወጹ ኣባላት እውን ዝተረጋገጸ ሓቂ ኮይኑሎም ካብ ህዝቢ እውን ተቐባልነት ከምሳኑ ካብ ሕሙራ ዝተረኸበ መረዳእታ ይሕበር በዚ ዝረዓደ ሓይሊ ካብ ክልል ኣምሓራ ብርባዕተ መኻይን ዝተጻዕኑ ቁጽሮም ናብ ሓረሚት ዝጽጉዑ ኣምሓራ ፖሊስ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣዋፊሮም ኣለዉ ብዝተፈላለዩ ስያመታት ዝተወደበ ሓይሊ እውን ፈጋጋ ናይ ምባል ምልክታት የርኢ ዘሎ ኮይኑ ካብዞም ሓይልታት ናብ ኣርሚ 70 ንምጽምባር ድሬት ዘሎም ዕጡቃት እውን ኣለው ተባሂሉሎም ካብ ሕሙራ 20-30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ኣርሚ 70 ነዞም ዕጡቃት ብዘይ ቅድመ ኩነት ሓንጎ ፋይሉ ተቐቢሉ ብድሌቶም መሰረት ንምትንጋድ ቅድመ ምድላዋት ወጊኑ ከም ዝርከብ ድማ ተገሊጾም ኣቀዲሙ ብሸፋቱ ዝተሰረቓ 108 ዝኾና ከፍቲ ምዕራብ ትግራይ በአርሚ 70 ብቀይዱ ዒለንየን እተን ከፍቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ዳንሻ ብሸፋቱ ኮንትሮባንድ ክሰግራይን ተታሒዘን ናስታት 4 ዓመታት ኣብ ተከዘ ሸረሪና ዝዓረደ ሓይል ሰራዊት ትግራይ ብሸፋቱ ዝተኸተራ 108 ከፍቲ ብሰላማዊ መንገዲ ንሰዋና ኣረኪቡሎም ሰዋናተን ከፍቲ ናብ ኣርሚ 70 መጽኦም ብዝመልከቶም ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣድላይ ምጽራይ ተገይሩሎም እዮም ብማዛል ምስ ዝመልከቶም ኣካላት ብዝተገበረ መረዳ ዋነተን ምስተረጋገጸ ሰዋና ምስ ከፍቶም ብኽብሪ ተሰንየሞሎም ኣብ ትሕት ጸላ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ በአርሚ 70 ዝተገበረሉ ሰናይ ተግባር ምስጋኑ ኣቀሪቡ እዮም ብጸላትን የሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝፈልጥዎን በአካል ተረኺቦም ዘረጋገጽዎን ሓቂ ተቃራኒ ምዃኑ ዝገለጹቶም ከፍቶም ዝተመለሰሎም ወገናት ኣርሚ 70 ፍጹም ህዝባዊ ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊጽና ኣለና ይብሎም ኣብ ዶባት ምዕራብ ትግራይን ሱዳንን ንዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ሓደገኛ ሽርሒ ክካየድ ጸንሐ ኮይኑ እንተኾነ ግን ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝበርዐነ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብኻሊ ወገን ናይ ኤርትራ ሓይል ባሕሪ ብሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ሓሙሽተ ኮይኖም ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ተወቂዑ ክብል ቁልጡፍ ሓይል ሱዳን ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ገሊጾም ብሌተናል ጀነራል ሕሜት ዝውነን ማዕኸን ዜና ሓይልታት RSF ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ትማሊ ሓይል ባሕሪ ሻዕብያ ምስ መራኸብ ኣልቦ ርሃን ሓዊስና ቀይሕ ባሕሪ ኣጥሒልና የለና ድሕር ምባል ቀጻል ዕላምኦም ድማ ወደብ ምጽዋዕን ኣስመራን ከም ዝኾነ ኣማስዩ ብሰለስተ ሰኔ ጸብጻባዊ ሓበሬታ ኣብ መርበቡ ኣስፊሮም بحميت زمرحن السودان أو كل تخافيلون أي جزارس من قستيز مسرته حيلي قلت في ملاش السودان كابز حلف غرب معلتات تحيزوا أب ودباويت كتما السودان بورت السودان مدبر حيل بحر آل برهانن متصارين دار السودانن نمعناو سبال بونفرتي تكم كم زلي فلت يوم بسبال بونفرتاو كلت يوم على تونا بتمتصاري ندادن ودا بورت السودان عنوة مراد يحبر يوم حيل بحر شعبيان بورت السودان كن كلا خلل لعنا نال برهانون كان دحنوينا بموال كابت مال جميرم ناب جماجم بحر السودان قد أمين قصاص كم زلوا مستفلتم ليتنال جنرال حميتي تمالا قامشت مبل سالساي معلتو نبورت السودان بلعول تكنولوجيكا بقعات استسر حسب البونفرت تطعيمو نبورت السودان بومباتات كزن بأمسيوم قداي كوينات حد السودان إيرترا بعل مركب حيل بحران بسواكين مالتون بورت السودان بملاخ وجننا مسأل برهان محانو إلا وغير الله نزنا إيرترا سقوم تسعود ما سوداناوين بدرفن بخالين لمنقص إيرترا يدنغن يمسقوننا اللوم تخينات بزي تقمت فتنة تابسومن حيال معبالة فتير اللوم كرني ميدا مفتنات غرات حيالات هاقرات عالم نموخان دما تدالو اللام أبزي زوبات تقرايون زتغال لحد شسل الفايمت كمزلوك قلت زغني خوينهم ازد ما زيادان تقراي زهاستك يخون سقاتهم زقل زوي تسانون منستر قدات وزا إسرائيل نابيتي بيغنيو نإسرائيل دما بسودان زلونا البرهان قجله مس إسلاموين مخررتن إيرانن حابيرو يشرح اللومهم طالقات أتوز بالزاويتات الناتقبر لا يغنيهم ببوزحات عالم لخا ميدياتات حاويسو زبلو تنتنتي عبرات عرب إمريتس قجلار برهانن زوسنا مقرات دبلوماسيا وركب بمنعقن نايبورت سودان ممحدارن يلو بمقونة عبن نتقجلار برهانن وسانتاتنا أفلتو كم زيهبو أفليت الله بموال قليتهم سلازت زنحنا يمحزننا مسمر حدشت حيلتات توسيخمو أمريكا إسرائيل حبرات عرب إمريت ኢትዮጵያን ማለት እውን ሓደ ፍንጫል ሕወሓት ሓዊሱ ኬንያን ኣብዚ መስመር ብውጽኢት ድማ
ንሓምዳን ደጋሎ ክድግፋ ተሰሊፈን ኣለዋ رحق ኢለን እንቻደለው ኣየን ኣብዚ መስመር ድሕር ምባል ድማ ብርግጽ ኣሜሪካ ንኽልቲኦም ኣይትደልዮምን ሲቪላዊ ምምሕዳር ዓብደላ ሓምዶክ ክምለስ እያ ትደልኝ ንሓምዳን ደጋሎ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኢላ ክሳብ ምብያን ከይዳ ስለዚ ውጽኢቱ ንደጋሎ ዝጠቅም ዋላ ይምሰል ከይድኸይዱ ንኽልቲኦም ሓይሊ ንምድኻም የኣሜሪካ እዚ ጥምረት ትደልዮም ጉጅላ አልቡርሃን ካርቱማቲ ብዙሕ ዘይቀንዕ ዘሎ ነዚ ክብሉ ትዕዝብቶ መካፊሎም አልቡርሃን ግብጺ ስዑድ ዓረብያ ኤርትራን ፍንጫል ጉጅላ ሕወሓትን ልዕሊ ኮር መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ድማ በተሓደ ወገን ተሰሊፎም ኣለዎም ነዚ ዘድሊ ምብጽሓት ሸበድበዳትን ምንቅስቓስን ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ እዩ ብምባል ዝገልጹ ዞም ተዓዘብቲ መዋግእ ቦታ ብዋናነት ክሳብ ሕዚ ሱዳን ኮይኑ ይጸኒሑ ሕዚ ግን ብዕብዳን ጉጅለ ደብረጽዮንን ልዕሊ ኮር መራሕትን እዚ ቀጠናውን ዝኾነ ገዚፍ ኩናት ናብ ትግራይ ብዋናነት ድማ ናብ ኣዲያቦ እንተተኻይሉ ድማ ምዕራብ ትግራይን ይስሕብዎ ኣለዎ እቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ እዚ ክኸውን ክብሉ ትግራይ ዓውደ ኩናት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ቅድድም ኮኒኖም ኣለዎም ሻዕብያን ስርዓት ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖምን ተወሳኺ ጽምዶ ሒዞምን ከጥፍዋ ዘይከኣሉ ትግራይን ሕዚ ብዕብዳን ዞም ናይ ትግራይ ኢና ዝብሉ ሰባት ጥፋት ትግራይ ኣብ ቀልቀል ገደል በጽሒሎ በማል እቲ ዝኸፍአ ድማ መንእሰይ ትግራይ እዩ ናይ ዝኹሉ መከራን ህልቂትን ሰለባ ክኾን ተተሊሙ ዘሎም ካልእ ሲትረፍ ምዕራብ ትግራይ ክምልስ ኢሉ ኣብ ካልእ ሃገርን ከይተረፈ ዝተወደበ መንእሰይና ቡሬባዳ ኸይዱ ላላውነት ኤርትራ ክሕሉ ተወሲኑሉ ዘሎ ከመይ ክምዕብል ክንከታተሎ ኢና ሻዕብያ ዝኹልና ገበረ ብድሕሪት ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ እውን ጠጥወ የበለን በዋናነት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ንምፍጣር ክሳብ ነቶም ናይ ትግራይ ሰባት ኣኪቡ ኣሲሩ ንምርካብ ንድሕሪት ኣይብለን ኢሎም ኣለዎም እዚ ናይ ዕብዳን ጉዕዞ ጠጠው ንምባል ዝተረፈና ውሑዳት መዓልታት እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ጠጠው ከብሎ ኣብ ዝኽለሉ ዓቕሚ ድሌትን ኩነታትን ዘሎ ኣይመስልን ዝብል ስጋት ብምቕማጥ ድማ ሕድሕድ ትግራዋይ ነዚ መጽእ ዘሎ ኣርማጌዶን ጠጠው ምባል ትግራይ ብሓዊ ቅድሚ ምልብላባን ምፍራሳን ኩሉ ዝኻለ ጻዕሪ ክገብር ጻውዒ ተቐሪቦም بخالي وجن دحرتين رئيس كتما روسيا موسكو علما زجبرت خاطر المدقعة يوكرين زخر عوت روسيا زمبل زلو بريزيدنت فلاديمير بوتين ناب كبير كنا تخويني خبر كم زلو سبزابات يعبرهم اتي بريزيدنت روسيا كلاكينات عالم ابت ذكر له مدراب زسمع لوان بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ مسشحات وتدراتو نتبع الدمقتي بومو ترايم قالوت لعلى اسرع عالماوي مرحتون مس بوتين تتأمبيرهم ترايم يوم روسيا 27 مرحت عالم ما بتزخري كم استرخبوا يتقل زلا بوتين عم مدارو نتزخر كوينات كالاي كوينات عالم مستيمول اوراري اوكرين تحيزولا اتاشحات ان سدتن من مزبال المخنيات تخونه دارق عالم نخلت مغيل وازركب كوينات اوكرين حزي رابع عامت ركيز يركب مجمرتا غيزي استفلالنا يوق سبع البونه فرتي ابتناي معال تعوت سلف تساتفن ازي دما بيكورين بصفيحو اب ግብሪ ዝውዕላ ዘለዋ ጽዋር ወገ ምዃነን ንምዝኻኻሪ መስል ሩስያ ብሓደ ወገን ጸንሐና ሰለስተ መዓልታት ተኽስዶ ምባል ዝኣወጀት ኮይና ዩክሬን ምስ መበል 80 ዓመት ዝኽበር ዘሎ ጽምብል ዓወትን ክገጥም ኮነ ተባሂሉ ዝተፈሓሰ ድራማ ክትብል ነጽጋቶም ከይብ ረቡዕ ፍርቂ ለይቲ ተኽስዶ ምባል ካብ ዝእወጅ እንድሓር أشعت متقعدات كم زكايدات بمخصاص قيع كتب الجليزات طلام أمريكا مس بمتى ترامب تأثيرك قوامان تغيرت كم هجرات أوروبا وجون يوكرين تطويلا وتدرى عقما نزفتش كنتات تقالعنا اللوام جرمن إنجليزي فرنسا دما أبكر ميتسوع عخوينا اللوام حدش تشانسلر جرمن فيردريك ميرز أب سمون موداتا مولو بمولو تخصدو موال أبزحات أرجيزي أبسمع كبتصح لعل تصفى كم زلوا جليز يوم روسيان سلسة معلتات صنح عرقيت مع الغدام مشت زازم وكان تخونه مرزقن ناب سلسة معلتات كنا وحكم زغلن حزي تاكو عشو مولو بمولو أميدا موسكو كم زلان جليزهم روسيا حبرت سوبيت تابع النازي جرمن عوض زمزقبت له معلتي أبتذكر له دروم كتما موسكو كبيت زتان إجداتاتن أتانا جدا غنيام بوتين روسيا أنصار نازيزم تل روسيا ጸረ ሰማውነት እንቅፋት ያኔራ አንጻር ዝታት ኮይና ክትጽልያ ድማ ክብለ ጽኒዑ ገሊጾም መራሒ ሩስያ በተደጋጋምን በሐሶትን ንመሪሕነት ዩክሬን ናዚሉ ክጽዋዕ ተሰሚዑዮም ሐቅን ፍትሕን ኣብ ጎን ናይ በማል መላ ሃገር ሕብረተሰብን ህዝብን ወፈርቲ ትኩናት ክድግፋ ትሪሩ ጸዊዖም ሩስያ ብትመደብ 27 መራሕቲ ዓለም ይሳተፉ ከም ዘለዋ ትገልጽ እንተኾነ ግን ተቐንደ ቀልብ ዓለም ሰሓበ ዝመስል ተሳትፎ መራሒ ቻይናን ኣብ ጎን ፑቲን ተጠዊሉ ምራዩ ጥራሕ ኣይኮነን لعلميتي وتدرات تشاينا بتغيح الدبابي سلف كجبر ترايم يوم تشايناوي شي جي بينغ روسيا كاب ملكت وتدراو كبر التريو حبر عرانشن تسلم ريفانن قدس جيرجس تخدينو بخرعات تجنينو يرانيروم منغستاو تي في روسيا زمدنا خلتين هاجرات ابزل على درجه كم زلون انصار كلن معربايان كم زتوحدن صبصيبان روسيا بفلاي كينات يوكرين كاب جمر ندحرنا مبرا قصت متلا ولا كواسمين كوريان هبت سلف انتزي سلفو كاب سمين كوريا فيتنامن مونغوليان زمت وتدراو جلتات سلفي كايدو ترايميوم باشعات زوزر سمين كوريان ابزوا كورسوك روسيا انصار حيلتات يوكرين كم ستواغو ذكر كوينو بوتين نغلا كاباتوم اب قيح ادباباي وصيو سلامتا اقريبولا مالو
ክቡራትን ክቡራንን ካብ ኣፍት ሚድያ ዝተዳለወት ሕዝቶ ሰዓት ተቐሪብና ዛዚምና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፍት ኩኑ ሰናይ ግዜ ነው